बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम हज के लिए या उम्रा के लिए जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस की ज़ियारत करें, काबतुल्लाह की ज़ियारत करें, तवाफ़ करें, ज़मज़म पिएँ, ये सारे मज़े लूटें जो हमें लूटने चाहिए, ये सब की ख्वाहिश होती है। और फिर इसके लिए कुछ वज़ाइफ होते हैं और लोग करते हैं, उनके ज़रिए से भी अल्लाह ताला रहमत फरमा देते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कौन से ऐसे वज़ाइफ हैं जो इस सिलसिले में करने चाहिए, जिनसे वाक़ई हमें फ़ायदा होता है। कौन से ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए जिनसे बहुत आसानी हो जाती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ख्वाहिश के साथ साथ, चाहत के साथ साथ हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब आप कहेंगे जी हमारे पास है तो कुछ नहीं, तो हम तैयारी कैसे शुरू कर दें। तैयारी शुरू इस तरह से कर दें, आप सबसे पहले पैसे जमा करने शुरू कर दें, चाहे रोज़ के 10 रुपये ही क्यों ना हो। जमा करते जाएं, दुआ करते जाएं, जमा करते जाएं, दुआ करते जाएं कि या अल्लाह मेरी बसात यही है, मेरे पास अख्तियार यही है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो मेरे लिए आसानियाँ फरमा दे। जमा करते जाएं, बस 10 रुपये, 20 रुपये, 100, 1000, जितना आप कर सकते हैं आप करते जाएं। आप फिर देखेंगे कैसे चंद दिनों के अंदर अल्लाह फजल फरमा देगा और बहुत जल्द रास्ते खुल जाएंगे। एक काम तो ये, पैसे जमा करने आपने शुरू कर देने हैं, और साथ में दुआ तो अखीर कर देनी है दुआ की। एक जब अजान हो, अजान को तवज्जो से सुने, अजान सुनने के बाद आपने तलबिया पढ़ना है एक दफ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये आपने एक दफ़ा पढ़ना है हर नमाज की। जब अजान दी जाए उस अजान को सुनकर आपने ये पढ़ना है। पैसे जमा करने हैं जितनी भी है। आपने ये नहीं सोचना जी 2.5 लाख का हो रहा है, 3 लाख का हो रहा है, 3.5 लाख का हो रहा है और मैं कैसे इतने जमा कर सकूँ, ये नहीं सोचना। बस जमा करने हैं। एक गल्ला ले लें, उसके अंदर डालना शुरू कर दें, जो भी है शुरू कर दें बस कि या अल्लाह मैंने ये शुरू कर दिया काम, अब मैंने जाना ही जाना उम्रे के लिए। कितने लोगों की ऐसी आपको दास्तानें मिलेंगी कि जिनकी आमदन रोज़ाना की 200 रुपया थी, लेकिन वो उम्रा करने पे चले गए। क्यों? उन्होंने उसी 200 में से 5-5, 10-10 रुपये जमा करने शुरू कर दिए, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ते खोल दिए। अल्लाह ताला के यहाँ ये मालो दौलत कोई चीज़ ये हैसियत नहीं रखती। अल्लाह ताला के यहाँ इंसान की नीयत, जज्बा, ये चीज़ जो होती है, ये अल्लाह ताला के यहाँ अहमियत रखती है। और इसी के साथ इंसान के लिए फ़ैसले होते हैं, इंसान की नीयत के ऊपर, जज्बे के ऊपर, इसके इखलास के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ फ़ैसले होते हैं, और किसी चीज़ के ऊपर फ़ैसले नहीं होते। तो एक आपने ये पैसा जमा करना शुरू कर दिया, आज से, अभी से शुरू कर दें। अभी वीडियो देख रहे हैं, 10 रुपये निकाल के साइड पे कर दें कि ये मैंने जमा करना शुरू कर दिया है उम्रा पर जाने के लिए। एक दूसरा, हर अजान के बाद आपने तलबिया पढ़ना है, कम अज़ कम 1 दफ़ा या 3 दफ़ा पढ़ लें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये मुकम्मल आपने पढ़ना है हर अजान के बाद। अजान तवज्जो से सुननी है, जवाब देना है, और उसके बाद आपने ये पढ़ना है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप तशहुद पढ़ें, नमाज पढ़ें और आखिरी रकत में हों, फ़र्ज़ हैं, नवाफिल हैं, जो भी हैं, आखिरी रकत में जब आप हों, ये कारी साहब हैं, उनका आज़मूदा अमल मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है इसको। तो आप इसको पढ़ें, और वो कारी साहब कहते हैं कि इस अमल की बरकत से मैं सिर्फ साल के बाद नहीं, 1 साल में कई दफ़ा मैं उम्रे के ऊपर चला जाता हूँ, और ये यकीनन इसकी बरकत होगी। पहला, पैसा जमा करना शुरू कर देना है, जितना है शुरू कर दें। दूसरा, हर अजान के बाद तलबिया शुरू करना है आपने, तवज्जो से अजान सुननी है, तलबिया पढ़ना है। उसके बाद जब तशहुद में आप बैठ जाएं, तशहुद में बैठ जाएं और आप तहियात को पढ़ लें, तशहुद को पढ़ लें, दुरूद शरीफ को पढ़ लें, रब्बी जालनी को पढ़ लें, और जितनी दुआएं हैं मसनून आप पढ़ सकते हैं वो आप दुआएं पढ़ लें। और फिर आखिर के अंदर आपने कुरान मजीद की ये 2 आयात, इनके ये हिस्से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 2 हिस्से आपने पढ़ने हैं। कारी अहमद साहब उनका नाम है, वो बताते हैं कि इनको पढ़ें और फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे रास्ते आसान कर देते हैं। और 1-2 दफ़ा नहीं, इसको मामूल बनाना है। हर फ़र्ज़ नमाज में, हर सुन्नत में, हर नफल में, तहज्जुद में, अवाबीन में, चाश्त में, इशराक में, जो भी नमाज की अल्लाह ताला आपको तौफीक देता है, आपने हर नमाज में इसको पढ़ना है, और पूरे यकीन के साथ पढ़ना है। और साथ में अपने ज़हन में ये अपना तसव्वुर रखें कि अल्लाह ताला मुझे वहाँ पर बुलाए। वो 2 आयात कौन सी हैं?
ایک تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 ہے اور اس کا صرف اتنا حصہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے آپ پڑھیں گے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ اتنا آپ نے پڑھنا ہے آیت نمبر 128 سورۃ البقرہ۔ اور دوسری جو آیت ہے وہ دوسری آیت ہے سورۃ التوبہ کی، اس کی آیت نمبر 59 ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 59 ہے اور وہ آپ نے یہاں سے پڑھنی ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 59 اور اس کا یہ حصہ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، یہ اتنا حصہ۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 128 وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہاں تک یہ دو آیات جو ہیں، یہ دو حصے جو ہیں، آپ نے ہر نماز کے اندر ان کو پڑھنا ہے آخری تشہد میں، یعنی 4 رکعت والی آپ پڑھ رہے ہیں یا 3 رکعت والی آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے مغرب ہے، وتر ہے، آپ ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، تو آخری تشہد میں آپ نے یہ پڑھنی ہے، پہلی میں نہیں، آخری میں۔ پہلی تشہد 2 رکعت کے بعد آپ نے پڑھی، وہ تو کھڑے ہو گئے، ظاہر ہے اس میں تشہد پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد دروشی وغیرہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو دوسری جو تشہد آپ کی ہے اس کے اندر آپ نے تشہد کے بعد دروشی پڑھنا ہے، دروشی کے بعد آپ نے رب جعلنی پڑھ لیں، دوسری دیگر جو مسنون قرآنی دعائیں ہیں ان کو آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آپ کا یہ ہوگا، کیا امام کے پیچھے جب ہم پڑھیں تب بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، آپ امام کے پیچھے ہیں، جب تک امام سلام نہیں پھیرتا تب تک آپ جتنی دعائیں ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بسا اوقات امام تشہد لمبی کر دیتا ہے اور پھر ہم وہاں پر عموماً لوگ جو ہیں وہ رب جعلنی پڑھتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے، وہ کوئی دعا نہیں پڑھتے۔ تو جب تک امام سلام نہیں پھیرتا تب تک آپ کو یہ آیات یا دوسری دیگر جتنی دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ دعا ہے، رب جعلنی یہ دعا ہے، اور جتنی دعائیں ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، مسنون ہیں، ان کو آپ پڑھتے رہیں جب تک امام سلام نہیں پھیرتا۔ اسی طرح آپ آخر میں یہ 2 دعائیں بھی، یہ 2 آیات بھی ضرور پڑھیں، ان کو حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ بہت جلد اللہ رب العزت بار بار آپ کو توفیق عطا فرمائے گا، اور بار بار اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب فرمائے گا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی بھی زیارت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج سے ہی یہ تینوں کام آپ نے شروع کر دینے ہیں۔ پیسہ جمع کرنا شروع کرنا عمرہ کی نیت سے، دوسرے نمبر کے اوپر ہر اذان کی جب آواز سنیں اذان کا جواب دیں، اور بعد میں تلبیہ پڑھیں، 1 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ لیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر تشہد کے اندر آپ یہ آیات پڑھیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 128 اس کا یہ حصہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا یہاں سے مکمل کر لیں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 59 اس کا یہ حصہ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ یہاں سے آگے مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائے گا، آپ بہت جلد اللہ رب العزت کے گھر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اپنی خصوصی دعاؤں کے اندر آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، جب دوسروں کے لیے خوب دعائیں کریں، یا اللہ اس کو بھی عمرے کی سعادت دے، اس کو بھی عمرے کی سعادت دے، اس کو بھی عمرے کی سعادت دے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں گے نا، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے رستے کیسے کھل جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان دوسروں کے لیے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پہلے عطا فرما دیتے ہیں۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔